हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एटा मोर सेकंड वीडियो। चलंतु देखिबा आज सावित्री रो पूजा। ना हाँ कभी कभी होता है लेकिन पीती हूँ खाने के। हाँ अच्छा रहता है। अच्छा कौदरे पानी दे देलो सिंदूर रे ये दे देलोनी जो घी टिके लगे देलोनी घी पके देता। हाँ मैं नारियल पानी पीती हूँ। तीन महीने तक मेरी मासी है ना उसका कभी भी नहीं होता है। मतलब वो तो छोड़ो उसका खराब हो गया लेकिन उसका थोड़ा सा भी खाली प्रभु का नाम लेके पानी पी लिया मैंने। व्रत नहीं रहना चाहिए, इसमें रहना चाहिए लेकिन पानी ज्यादा पीना चाहिए और नारियल पानी मंगा के पी ले। कल रात को 4 बजे सोई उल्टी कर करके हमें तो चट्टर गली सोई हां ना मुकल से 2टा पर्यंत हाँ वो अच्छा रहता है स्मेल ना। कम आता है अगर पसंद हो तब। हाँ अगर आपको पसंद हो तब। अच्छा अच्छा उसे उल्टी कम हो लेकिन नारियल व्रत तो नारियल पानी पीना जरूर। हाँ वो सूखा पड़ जाते हैं बच्चे ना पेट में पानी नहीं जाता है तो ऐसा नहीं रहता है। कल जाई जो पूजा समय भोग राम के लिए जाई गेलु नहीं करने का नहीं अंगा देखि देखि अपन टाइम पास ला बाटा बाजी गेला से तथापि सब तो आसी गला आ कोन अछि ना सकाळ पुणे बाकी तो मोर बेड कॉलेज बसी मोर आउट की लेट हेला ना रात रे खापरे मुंडिया मारी की आरंभ कर बहीटा पढ़। भोग इना दियोनी भोग कढ़ा कि माने सब खोला खोली हम नड़िया कदली छड़ा छड़ी हम देन कढ़ा की गोटे एक्सट्रा तापरे पानी छड़ा हम 3 थर की भोगड़ा तो जति बड़ा हबना ये आकु सब बुला हबना पानी छड़ा हबना ना। हाँ भोगड़ा दिया हो ना एबे नहीं लास्ट को बही पढ़ा सरले दिया हबो देई कि तमे पानी छड़ेबो सेठी। हां लगले फैन बंद रखो तमे बही पढ़ धूप लागि छ ना पूजा कर लो। अनଳରେ अपूर्व ज्योति माया देवी तेजिले कम्पानी पृथ्वी कहिले सुन राजा रानी मु एही यज्ञ स्वरूप मो नामको तुम बरदात्री निर्देश देले मते शास्त्र धन्य तुमर भक्ति निष्ठ विजय मु अनंत प्रसन्न ते लागी कली वरदान लभिब तुम्हें कन्या रत्न पुत्र को न करी बुझाई सुन हे राजा मन देई सालो देश रे राजा सेही दुमत्य सेना नाम बही रानी को नाम माळविका परम वाक्य भाग्य बंका राजा राज्य रूपी ताड़िला दे पुत्र नामर सत्यवान के बोले पुण्य चित्र सेना सर्वलक्षणे महासती कोळे हरि चंद्र प्रति तुमपुरारी दूतमोना बाहुरी चले मोर पुर सत्यवान प्राण पाई आदिछि एबे निजे मुहि आयुष तार हेला शेष नेबाटे मोर नाही दोष सावित्री करिले निमति सावित्री करिले विनती दया कर हे जन्तुपति स्वामी को प्राण गले ने बंचिबी काहि मुक्त चाहि जम करिले सुन सती जन्म चिले त मृत्यु अछि सहजे मृत्यु देव नाही दयार माने न जानाई सत्यवानर प्राण ने गले जे जम दूर होई फेरी फेरी चाहिए खंडे दूरे सावित्री आसंती पछरे जम कहिले हेला बाई भूतारे आस काहि पाई
ସାବିତ୍ରୀ କହିଲା ଗୋସାଇଁ ବାଣ୍ଟିଲେ ଜିତେ ଫଳ ହାରିଲେ ଏ ବ୍ରତ ଆଚରିଲେ ଯେ ସତୀ ହେଲେ ସତ ପୁତ୍ରୀବତୀ ନଭିଲେ ଗୋଟେ ଝିଝିରି ହେଇଗଲା ସବୁବେଳେ ଆମ ଝୁଅ ବିଧି ବି ରଖୁଛି ତା ଭାଇ ବିଭୁ ବିଭୁ ତୁଳସୀ ଦବା ଆଣି ହବ ପାଣି ହେଇଯିବ ପୁରା କଷ୍ଟ ହଉ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ନିଶ୍ୱାସରେ କରିଦେବି ନା ବସିଗଲେ କି ଲାଉ କରିବା ଇଚ୍ଛା କପଡ଼ା କିଛି ଫ୍ରିଜ୍ କରେ କ'ଣ ଫୁଟରେ ଫୁଟେଇ ପାଣି ଆସିଲେ ମୋର ପାଣି ଦିଦି ଖଣ୍ଡ ଦେଉଛି ଆଜି କାଟି ପୁରେଇଥିଲି ଆଉ ପାଣି ଛଡା ହବ ପାଣି ଛଡା ଏଇଟାକୁ ଫୁଲ ଏଇ ଫୁଲ ନା ପାଣି ଛଡା ହେଇଯିବ ପରେ ଯୋଉ ଲୁଗାପଟା ଅଛି ସବୁ ତାକୁ ସବୁ ଫୁଲା ହବ ନା ପାଣି ଆଗ ଛଡା ହବ ପାଣି ଛଡା ପାଣି ଦେଇ ଫୁଲ କିଏ ଦେଇ ଦେବି ନା ହଁ ଏଇ ଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ ତାପରେ ଶାଢୀ ପଡି ନା ତାପରେ ୟାକୁ ସବୁ ଫୁଲା ହେଇଛି ଧୂପ କାଠି ଅଗର ଯୋଉ ଦୀପ ବୁଲାଅ କଳସ ପର୍ବ ବୁଲାଅ ସେଠି ବୁଲେ ତାପରେ
ଖାଲି ପାଣି ପାଣି ଛାଡ଼ିକିରି ପାଣି ଛଡା ଠାକୁର ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ସେ ଛୁଆଁ ହଁ, ଗାଲିଆ ମତେ ଛୁଆଁ, କିଛି ନା ପାଣି ତ ଛଡା ହେଲା ନା ଟୋଟାଲ ବୁଲେଇଲାନି କି ଇଆଡ଼େ କଣ ପଡ଼ିଛି କି ପାଣି ପକେଇଛ ନା? ହଁ ସେ ଟୋଟାଲ ବୁଲେଇଲା ନା ଏଇ କଣ କରୁଛୁ ତୋର ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି ଯିବି ଦେଖିବୁ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୋର ଟାଇମ୍ ଦେଖୁନି ଛାଡେ ଗୋଟେ ହେଲାଣି ଆସିକି ଘରେ କରିଦେଲୁନି ନହେଲେ ଘରେ ତୁ ଘରେ ଚଉରା ପାଖରେ କରିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ପୂଜା ଚଉରା ପାଖରେ ସାଇଲି ପୂଜା ଉଠିବି ଯିବି ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ତତେ ଫୋନ କରିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି କଲାଣି ନାଇଁ କଣ ହେଲା? କଣ କହିଲା? ଚିଡ଼ି ଉପରେ ଦୌଡ଼ିଲା କହିଲା। କେମିତି କହିଲ କିନ୍ତୁ କଣ ଆୟୁ କି କହିଲା? କି ପିଲା ଆଇଲା ପେଲିଲୁ? ବାଜିଛି କୋଉଠି ବାଜିଛି ସେ ବସିଲେ ସେ ପିଙ୍କ କଲର କ୍ଲିପ ଆଣି ପୂଜା କବାଟରୁ ଆଣି ତମେ ପିନ୍ଧଉନ ପିନ୍ଧିବ ଅତି ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ ନା ଇଏ ଆମର ଏଇଠି ବି ତ ଏମିତି ବି ସେଇ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଗଡି ଚାପିକି କହୁଛି। ଆରେ ମୁଁ ଏବେ ବା ଲଗେଇଛି ମୁଁ ହାତ ପିନ୍ଧେଇଛି ଘରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଗରମ ହେଇଛି ହଁ ଗରମ ଘରେ ଦେଇ ଚୁଡ଼ି ଲଗେଇକି ନା ସବୁ ପୁରା ହାତ ପୁରା ଏସବୁ ପୁରା ମାନେ କୁଣ୍ଡେଇ ଖାଲି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା ଏଇ ଚୁଡ଼ି ଆମର 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି 60 ଟଙ୍କା ନେଲା ଡଜନ ଏଇ ଚୁଡ଼ି ଆମର 20 ଟଙ୍କା ଯୋଉଟା ଆଣୁଛୁ ଇଏ ଚୁଡ଼ି ସେ ଚୁଡ଼ି ଜମା ବୁଣି ପିନ୍ଧନ୍ତି। ହଁ ଦେଖିବ ଅନେକ ଲୋକ ବିଧବା ଲୋକ ସେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଜାଣିଲି ହଁ ସେ ଯୋଉ ନାଇକି ଚୁଡ଼ି ଆଣନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ବିଧବା ଲୋକ ହିଁ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ବିଧବା ଲୋକରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆମର ପିନ୍ଧନ୍ତିନି ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଆମର କିଛି ଲଗାନ୍ତି ଯଦି ବାହୁଟି ଲଗେଇବେ ନହେଲେ ସେ ଯୋଉ କଣ କହିଲ କିଣାର ଏଇ ଚୁଡ଼ି ନା ଏଇ ଚୁଡ଼ି ଘରେ ଦିଦି ଆମର ପଡିଛି ଯୋଉ ମରାଠୀ ଯୋଉ ବିଧବା ହେଲେ ସେ କଣ ପିନ୍ଧିବେ ଯୋଉ ଖାଲି ମାନେ ଖାଲି ପଡେ ମୁଁ ରଖିଦଉ ନା ସେମାନେ ବି ବହୁତ ପୂଜା କରନ୍ତି ସବୁ ଦିଦି କଦଳୀ ନଉ ଖାଇଦଉනේ ନାଇଁ କରାହେଇନି ସେ ସାବୁ ବତୁରେଇଛି ତାକୁ ତାପରେ ଯାଇକି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମୁଗ ଦିଟା ପଡିଛି ନା ଖଜୁର ପଡିଛି ଖଜୁର ପକେଇ ଇଏ କଞ୍ଚା ବାଲା ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା ବାସିରେ ଯୋଉଥିରେ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା ସେଦିନ ନ ଆଣିକି ତାଙ୍କର ଖୋଜିବା କଣ ନାହିଁ ସେଦିନ ଏଇ ଆଜି ମିଳିବ କଣ ସେଟା ଆଣିକି ୟା ବାପା ପସନ୍ଦ ମନେ ଅଛି ତମ ଘର ଗୋଟେ ପସନ୍ଦ ରଖିଥିଲି ତମେ ମା ଆବା ସବୁବେଳେ ଏତେ ବଡ କଣ କରୁଛୁ ସବୁବେଳେ ଇଏ କହିଲେ ପାଶେ ବାହାର କର ମୁଁ ଯୋଉ ତମରି ଘରେ ରଖିଲି ସେଇଠି ତମେ ଏଥର ଗାଁ ଯଦି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ସେଇ ଏଲାଜି ନୁହଁ ଏଇ ଯୋଉ ବାସ୍ତ ପଣସ ଆମ ତଳକୁ ସିଆଡେ ପାଟିରୁ ପକଉଛି ପାଣି
ନାଇଁ କଣ ଭୋଗ ଦିଅ ମତେ ଭୋଗ तो आज वीडियो आपण मानकु केमती लागिला कमेंट माध्यम मते जणातु आ जदि आज वीडियो आपण मानकु भल लागि थाए ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी।